हाय हेलो समस्त को। तो आफ्टरनून 6टा है एबे मो टिके बाहर को जाऊँगी कौन ना मो फोनटा एक्चुअली खराब हो जाए। फोन जोटा मोर मेन फोन ये देखो ये फोनटा मोर ये खराब हो जाए। खराब कौन है देखो यार टच काम करनी तो नहीं ताको ठीक करिया को तो कहला हो पारबनी पूरा मदरबोर्ड इंस्टॉल करिया पड़े दूसरे आउ देखला बेलू तो सिम ट्रेटा को काढ़ी आउ इंस्टॉल करें जाऊँगी दुकान को जीवी जाऊँगी ताठू धरिक आसबेटा आ बाकी टे हम जदि टे सुपर मार्केट को भी जीवी। फोन पछरे 4-5 दिन बहुत माने बिजी गला से सब टाइम जाऊँ फोन लगे तो ना मो वीडियो शूट करुँची ना अपलोड कर पारुची। फोनटा मेन फोनटा जोटा मोर थिला ये जोटा शूट करुँची एटा अलगा फोन मेन फोनटा ही खराब हो जाए जो सब कॉल बैंक सब मोर मेन आसे सेटा खराब हो जाए। बाहर को जीवाटा भारी कष्ट। बाहर को आज सकाଳେ जाइली दिन आग 2 घंटा बस बस आसिली दुकान रे एबे पुणी आउ थोड़ा चल 10टारू जाइली 10:30 12:30 बेलू आसिली किंतु फोन ठीक है पारानी पुणी एबे जाऊँगी माने से इनकम्प्लीट कर देछि सिम ट्रेटा ये वाला ये से फोन रो सिम ट्रेटा नहीं आसी सारापर आज जेहेतु टिके नॉनवेज बार थिला चली आसती नॉनवेज से पाखरे मार्केट रे नॉनवेज मार्केट रे किंतु आसी देखला बेलू पाखे किसी भी माछ ना आगु बहुत टाइप रे माछ रखती आउ टिके छोट माछ चिंगुड़ी नबार थिला किंतु किसी भी माछ पाखे नहीं। पहले तो इतना सारा मछलियाँ रहता था। अच्छा चलो ठीक है। प्राण भी अच्छा नहीं है। इसलिए बुला रही थी ना। किस लिए बुला रही थी बताओ। रुको इसको खोलने के लिए मैं तेरे को बुलाऊंगी इसको खोलने के लिए। हाँ देखो क्या है इसमें बर्गर। अब खुश अब तो मुंह बना के रो रहा था तू। अब बता तो सा अपना मुंह दिखा दो। अब कैसा मुंह स्माइल आओ आसला बेलू को मार्केट टिके बर्गर नहीं आसते पिलामानंई। चलते देखा आपको खाइबार तरीका कौन एमती भाव मीठा चटनीटा लगे खाइले ये टे भल लगे क्या जिनसा पसंद टे कमेंट करके जनइबे। नेक्स्ट क्लिपटा शूट करछि अनिके। आज क्या बना रहे हो? आज तुम्हारा भरता बना रही। अरे क्या था ये बदतमीजी? क्या बदतमीजी? बताओ क्या बना रहे हो आज? तुम्हारा भरता यार। अरे बदतमीज लड़की। मैगी अभी हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। काली तो जल्दी मार्केट रू पळै आसिली सुपर मार्केट जीवा कथा गलिनी। आज दिन पाखापाखि काम सारिके दिन 11टा बेलू बाहर सुपर मार्केट जीवाकू। ये मोर घर पाखरे पाखापाखि 100-200 मीटर डिस्टेंस रे अच्छी। पिला कहली चल किए जीव 2 जन जाक मना कले जीवाकू कहीं भी जीवेनि तो मुझे एकुटिया जाऊँगी। चली ए सुपर मार्केट खरा जहाँ है खरा स्कूटी सीट पूरा तातिकी अच्छी। हाँ एत धूली पड़ुची के जानी एबे तो साफ कर पूरा रास्ता धो। चलो ठीक है पलि आसली जा सुपर मार्केट रू आउ कौन है से मुझे आपन को पर तो एबे मुझे जाऊँगी पखाला तो खाऊ 3टा पाखापाखि है आसिले हारी 1 घंटा भितर मुझे पलि आसली 12टा भितर मुझे पलि आसली। अब देखो कौन कौन खाऊँ मु भात पखाल भात गोटा पोटल भजा खटा आटा चकटा मिक्सचर आउ ये जो आलू बैगन टमाटो चकटा ता साथ आंब
ଆଉ ସୁପର ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି ସୁପର ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି କହିବି ବୋଲି କହୁଥିଲି ତ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଅଫର ବଗେରା ଥିଲା 1500 ଟଙ୍କା ସପିଂରେ ସେ ଗୋଟେ ଦେଉଥିଲେ କ'ଣ ସେଟା ପୁଡ଼ିଂ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାୟଦ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅଫରଟା ହଟି ଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେ ସୁପର ମାର୍କେଟରେ ଜଣେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ସପିଂ କରିବାକୁ ଖାଲି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି ମୋତେ ଏତେ ଅଜିବ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଖାଲି ଟ୍ରାଏ କଲି ମାନେ ଯେତିକି ଘରର ଏସେନ୍ସିଆଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବି କେମିତି ତ ଏମିତି ହେଇକି ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ମୁଁ କେବଳ ଜିନିଷ ଯେତିକି ଏସେନ୍ସିଆଲ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ଚାଉଳ ଅଳ୍ପ ବାକି କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ବହୁତ ହି ଦରକାର ଥିଲା ଘର ପାଇଁ ସେତିକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଦୌଡ଼ିକା ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ଅଜିବ ଫିଲିଂ ହେଲା କେବଳ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଖାଲି ଜିନିଷ ଏଠୁ ନେଇକି ସେଠି ରଖୁଥିଲେ ଏତିକି ଥିଲା କାମ ସେଥିଲାଗି ଦୌଡ଼ି ମୁଁ ସୁପର ମାର୍କେଟରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଚପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ସବୁ ପରିବା ମାନେ ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟେ କେଜି ମାତ୍ର 3-4ଟା ପରିବା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରୁ କହିଲେ ଆଉ ଏ ପରିବାରେ ଯାହା ବନେଇବ ସେ ବରଗଡ଼ା ଭେଣ୍ଡି ସବୁ ଗୋଟେ କେଜି ପୋଟଳ ଏ ସବୁ ଗୋଟେ କେଜି ବି କ'ଣ କରିବି ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲାଣି ଘଣ୍ଟାରେ 11:30 ରାତି ହେଲାଣି ଫୋନ୍ ଚକ୍କରରେ ନା ମୁଁ କୌଣସି ଅର୍ଡ଼ର ରଖିପାରୁଛି ନା ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କିଛି କୁକିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବି ସୁଟ୍ କରିପାରୁଛି କାହିଁକିନା ଫୋନ୍ ଲାଗି ଥରେ ଦୁଇଥର ଏମିତି ମାନେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ବି ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଜି ତ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା ସେ ଆଉ ଠିକ୍ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ ତା ବାଦେ ଜିନିଷ ବଗେରା ବି ରହୁଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁପର ମାର୍କେଟ ମାନେ ବାହାରୁ ଆଣିବାକୁ ଆଉ ଏହି ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ଏତେ ବିଜି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଲାଷ୍ଟ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଅର୍ଡ଼ର ବି ରଖୁନି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସୁନି କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ହେଉନି ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଇମ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଅର୍ଡ଼ରର ସର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଆଉ କିଛି ବି ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ହିଁ ତ ରଖୁନି ଆଉ ସର୍ଟସ୍ କ'ଣ ବନେଇବି ତ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଲାଇଫ୍ ବଡ଼ା ମାନେ ଚାଲିଛି ଉଥଲ ପୁଥଲ ଆଉ ଦିମାଗରେ କିଛି ମାନେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର ବି କରିପାରୁନି ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଆମର କହିବାର ଥିଲା ଯିଏ ବି ମେସେଜ୍ ବଗେରା ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ହଉ ସବୁକିଛି ସେଇ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ଥିଲା ଏଇ ଫୋନ୍ଟା କେବଳ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଇ ଫୋନ୍ରେ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ବି କରିପାରୁନି ଏକଦମ ସେ ଫୋନ୍ର ଟଚ୍ ପଳେଇଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ବି ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କେହି ମୋତେ ଖରାପ ବି ଭାବୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ହୁଏତ କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଏ ଫୋନ୍କୁ ମାନେ ये भी କରିପାରୁନି ଏଇ ଫୋନ୍ର କନଫିଗରେସନ୍ଟା କରିପାରୁନି କାହିଁକିନା ହେଇଥିରେ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ତ ତାହାର ସେଇ ଫୋନ୍ର କୋଡ଼୍ ବଗେରା ସବୁ ମାଗୁଛି କି ସେଇ ଫୋନ୍କୁ मेसेज जो ऑन अच्छे से फोनटा किसी दिन ऑफ होला पर शायद ये फोन को अलग किसी मतलब ये दब कम्युनिकेशन पे ईमेल आईडी वगैरह दब तो से बर्तमान मु आशा जहाँ रखी थी कि से फोनटा जमती करके ठीक करी बोली किंतु लास्ट मु आशा छाड़देली ना से फोन को ठीक करवा पॉसिबल नुह आ जो मैंने मेसेज कर ऑर्डर वगैरह से सॉरी आपन मेसेज ही देखी पारुनी तो धीरे धीरे ये फोनटा कन्फिगर कला ये प्रोब्लेमटा दूर हो कम से कम मत 2-3 दिन आउ माने टाइम दिंतु सब जिन ठीक हो।